O zap-zap ninyong tanan. So karong adlaw mo nitong ganap. Kasayo sa buntag lami jud kayo adto bitaw og dagat, so mo na tani mag-arrange ta og mga gamit bitaw nga dadto nato sa dagat kay may nalanggod makapadagat puta. Tungod kay sayo pamanggod pod kaayo ron, naka-decide mi nga didto na lang mi magluto para bitaw pamahaw. Kay kung udto pa mi madto didto init na manggod pod, so mas maayo og buntag na lang maligo, bahala ganahan mo maligo kay dili pa kayo init bitaw. Bisag na lang magud pa mga bangko didto kay naamang gud pa cottage, pero ganahan gid pod mi magdala-dala nimong camping chair bitaw para vibes kayo. Wala gid pod gialang-alang ning pagkalaaga bitaw kay kita man mo ana no. Di gid pod basta-basta atong ipangkarga, mura mo di na manguli. Uban man gud ani katong atong mga lingkuranan, ang uban pod tubig ug atong mga lutoon bitaw didto. Pamahaw og paniud to hapon ako nang manguli manang perting pagkadaghan karga. Ug unsa pa may atong dugayan tala manglakaw na ta. Kabalo ba mo kani among lugar daghan kani klase-klase nga beach na ami Little Siargao. Na gani may rock dive in kung gusto mo mahilig mo mag-dive pwede kayo mo didto. Pero kanamo may mga bata kauban, may mga kuan nga di kabalo manglangoy bitaw nya. Batuon mo gud didto. So mangita pa mi diri og kanami tong dagat nga balas lang. Nya diri man gud sa moa kay napoy klase-klase nay timan, napoy banigan, pero sa banigan lang mi kay umay pinaka sikat-sikat karong panahon na. Ug dili na po nimo kinahanglan magdala bitaw sugbaan, uling na lang imuhang dalon kung ganahan ka magsugba didto kay nana bitaw sila area nga uga ka dapita magluto. And then now na po'y tubig dito, and then na po'y CR. So dili na bitaw siya ingon nga magsige pagkabok-tabok. Kaya amo kung cottage nga nabok, dool ra po dito sa lutuanan. So dili na gyud kinahanglan bitaw nga madto paglayo. Layo-layo lang gyud ni siyang dagat bitaw gikan sa amoa, pero sige lang worth it ra man pod ang view. Napapoy usa ka dinosaur nga murag baki ani nga tubangan nga wa ko kasabot siyang itsura. Kalingaw ni ang liog. Nya diri abot na ta sa dagat, daghan-daghan gyud tawo nga ligo ro no. Sige pod basta-basta puno-puno man gud halos ang cottage tanan, ang uban kay lamisa na lang pod sila. Ang uban gali kay wala ra gaduyan-duyan ra pod sila diri. Then kami diring dapita perti na mong sugba. Kunya ko ingon ninyo nga dagat nga simple ra siya bitaw din nimo kinahanglan baklay-baklay og layo. Pero kung na kay mga paliton sa tindahan, layo-layo jud batuan, pero mas maayo nang magdala na lang jud mo daan bitaw. Ready na kung napa mo yung magbutang og asin or unsa pa bitsin, paminta ba. Kinahanglan magdala na lang mo kay ang tindahan mo gud layo-layo mo gud siya. Pero magdepende ra po na ninyo kung saan mo kadangag. Kay kani man gud amo ang dala bitaw nga lutuonon. Amo naman ning gimarinate daan sa balay. Lahan na bitaw na mo daan para pag abot diri ready na din siya lutuon bitaw. Dili na nimo kinahanglan timplahan. Ay namo kabalakan ni akong videographer diri kay makalibat mo yung kani ang trabaho. Mix din ita na natong isugba diri no, na isda, na pork og naapoy hotdog. Pero unya pa dapit ang hotdog kay gituhog pa man. Kabalo mo kay namo koy uban nga dili bitaw mo kaon og pork, napoy uban nga puro sa fish may kaunon mo nang kinahanglan maangay yun yang suda na moron puros mo yun yung sinugbaw mo yun sabaw manok na lang jud kulang bitaw ani subaon dara mo isda ang sinugban diri o nagabulag-bulag man hinuon ni si awa pero sige na lang isda ra man gihapon ang among isda diri gamay-gamay ra gud ni kana mag isa diri nga dili bitaw mo kaon og pork so ang pork may pinakadaghan kayo kay ang pork man may dali mahurot wala ra man kilatan wa pa gani naluto na uban ana gipangkaon na ginahinay nya na pa man milaing batch diri sa isda kay ganahan lagi pud isda ning uban abi kog maura toy sugbaon diri nga isda nya kay gidungagan pa man di ay kay napa man daw isda sige dungagan na lang para di pud masayang bitaw ang uling ug mao na dayon yang third batch bitaw sa ato ang pork na naluto ubay-ubay na gyud pod hinahinay na maghiwa nila dito sa sulod na kaning pork mangod kidali ra jud ni kilatan bitaw pwede ganin nalanlanon bahala gula na rice gara gyud po kaning pagkasugbaa bitaw kaning angkon pud diri dako-dako nga space para bitaw masugba ni tanan kay ug unya-unyaon pa ni daghan man gud pong laing tawo bitaw magsugba kay daghan man naligo ron ug basing natingala mo ganong dugay kita na magsugba diri kay tulo man gud ni ka kilo nga pork atong gisugba yang atong isda murag duha ra mo siguro to duha or isag to nga dili ko sure nalimot ko gipahiwa mo tudaan dito sa merkado nya di biagon ni madali-dali bitaw og kahuman kay perti pa yung pagkainitan ning kalayuhan ni diri nya di pa gyud mo malikayan nga maniga bitaw di yun na siya malikayan samot na bitaw og na bitaw na magtulo-tulo na gyud kayo yahang oil ba ug ang last natong sugbaon ani kay kaning hotdog o kompleto kayo hot gyud og dog to ay dog dito ug sa walay paglangay plaster na ta diri naman pud mi dala nga table bitaw og camping chair so kaon na dis diri ta dapit mo plaster para bitaw hangin kayo ug diha lang sa takutob karon buyers